¿Cómo estamos? I'm back. Estoy de regreso And I'm very nervous. y estoy nerviosa. So I'm going to tell you a little story. Te quiero dar una historia. So my husband, Mi esposo he has a little ear infection. tiene una infección de oído. Let me tell you a story about my husband. Déjate cuento una historia de mi esposo. I know he's watching me online. Yo sé que me está viendo en línea. He's a very tough man, Es un hombre muy fuerte. strong character. Tiene un carácter fuerte. He can take control of a room. Puede tomar control de un cuarto. But as soon as he feels a tickle anywhere, Pero en cuanto siente una cosquilla en un lugar, in his ear, en su oído, in his throat, su garganta, complete opposite man. sucede lo opuesto. So on Monday, Así que el lunes, when he was saying that his ear hurt cuando me estaba diciendo que su oído le dolía, and it was making his head hurt, me está diciendo que su cabeza le I dolía, looked at him lo miré and I said, boy, I swear if you make me preach. y le dije, juro que si me haces predicar. And he was like, no, babe, my ear's going to be better. Y me dijo, no, voy a estar mejor, I'm going to feel me better. voy a sentir mejor. And today at 11 in the morning, Y hoy a las 11 de la mañana he looked me in my face me miró a la cara and he said, I don't think I could preach tonight. y me dijo, no creo que puedo predicar hoy. And I said, boy, I told you on Monday. Y yo le dije, te lo dije el lunes, I need time to prepare. necesito tiempo para And he prepararme. said, babe, don't worry. I'm going to text pastor. Y me dijo, no te preocupes, le voy a mandar un mensaje al pastor. And I was like, I might as well open my Bible because I already know pastor's answer. Y dije, voy a abrir mi Biblia porque hace lo que va a contestar el pastor. And he texted me, he's like, you got part 2? Y me textó y me dijo, ¿tienes la parte 2? And I said, no, I don't. Y le dije, no la tengo, But now I have to. pero ahora lo voy a tener que hacer. But I'm excited to be here tonight. Pero estoy emocionada de estar aquí hoy. I was taking my daughter on a walk this morning Estaba caminando con mi hija esta mañana for her first nap of the day. para su primera dormida del día, Siesta. siesta del día, For her first nap this morning. para su primer siesta esta mañana. And I was praying and I said, God, nothing surprises you. Y estaba orando y le dije, Dios, nada te puede sorprender, But that I'm not you. pero no soy tú. And I am surprised. Y yo estoy sorprendida. So if you don't give me something for your people, Así que si no me das algo para tu gente, I said, we're all going to go home spiritually starving nos vamos a ir todos con hambre espiritual because you gave me nothing. porque me diste nada. But the Spirit of God said, Pero el Espíritu de Dios me dijo, He said, I already told you. yo ya te dije, You heard it from your husband on lo Sunday. escuchaste de tu esposo el domingo. I want you to speak about Quiero que hables de the King of Dreams. el rey de los sueños. You know who he is? ¿Sabes quién es? Joseph. José. A lot of you, if you were a good Christian kid, Muchos que nacieron cristianos, si eras un buen niño si cristiano, eras un buen niño cristiano, you know that you were allowed to watch 2 things. tú sabías que tenías permiso para ver 2 cosas. Exactly. VeggieTales VeggieTales and Joseph, the King of Dreams. y Joseph, el rey de los sueños. So I think that everybody kind of knows his story. Entonces yo pienso que todos ya conocen su historia. So I was like, what the heck does this guy have to do with expansion? Entonces pensé, ¿qué tiene que ver José con expansión? And God gave me 2 points for you tonight. Y Dios me dio 2 puntos para ti hoy. Today, God told me Hoy Dios me dijo that I had to talk to you about the price of expansion. que tenía que hablar sobre el precio de la expansión. Because expansion Porque expansión comes at a cost. viene con un precio. If there was no price to pay for expansion, Si no hubiese un precio para expansión, I guarantee you that every single person in the world would be successful. te garantizo que cada persona del mundo sería exitoso. Why? ¿Por qué? Because it would be for free. Porque sería gratis. But Pastor always says Pero el pastor siempre dice that success que el éxito is never on sale. nunca está en oferta. There's a price for it. Hay un precio por There's el a éxito. price to pay for Hay it. un precio que pagar. And so even though we all know the story of Joseph, Y aunque todos conocemos la historia de José, we're going to read it one more time. la vamos a leer una vez más. So Genesis 37:7 says this. Génesis 37 dice esto. We were out on the field. Resulta que estábamos en el campo. By the way,
I didn't want to bring all the verses, so I'm going to give you what's happening in this chapter. No quería traer todos los versículos, así que te voy a dar lo que está sucediendo en este This is capítulo. one of the first dreams that Joseph had. Este es uno de los primeros sueños que tiene José. And it's one of the first dreams that he shares with his siblings. Y es uno de los primeros sueños que comparte con sus hermanos. And this was the dream. Y este fue el sueño. He says, we were out on the field Resulta que estábamos en el campo tying up bundles of grain. atando gavillas de grano. Suddenly, De repente, my bundle stood up, mi gavilla se levantó and all your bundles all gathered around and bowed low before mine. y las gavillas de usted se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron a la mía. Verse 8. Verso 8. His brothers responded, Sus hermanos respondieron, so you think you will be our king? ¿así que crees que serás nuestro rey? Do you? ¿No es verdad? Do you actually think you will reign over us? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? And they hated him all the more Así que lo odiaron aún más because of his dreams debido a sus sueños and the way that he talked about y a them. la forma en que los contaba. The first point that God gave me for you tonight El primer punto que Dios me dio para ti hoy is that expansion will cost your popularity. es que la expansión te va a costar tu popularidad. But I'm going to explain this to you. Pero lo voy a explicar. Most of the time, Muchas de las veces, anytime that God asks you to do something, cada vez que Dios te pide que hagas algo, 99.9% of the time, 99.9% de las veces it goes against popular opinion. va en contra de la opinión popular. I've never heard God give like a nice instruction, at least for me. Nunca he escuchado a Dios dar una instrucción fácil y bonita, por lo menos a mí. Everybody's going to cheer for you. Todos te van a celebrar. Everybody's going to know that I am God. Todos van a saber que yo soy Dios. Everybody's going to know that I spoke to you. Todos van a saber que yo te hablé a ti. Most of the time, La mayoría de las veces, following the voice of God, el seguir la voz de Dios, being obedient to the voice of God, ser obedientes a la voz de Dios, comes at the cost of your popularity. viene con el precio de tu It popularidad. comes at the cost Viene con el precio of people questioning de la gente cuestionando whether God actually told you to do that or not. si Dios realmente te dijo que hicieras eso o no. So to all of the people Así que a toda la gente who say yes to God que le dicen sí a Dios and believe that there will be a party on earth for you, y crees que te van a celebrar y van a hacer fiesta en la tierra para ti, you have deceived yourself. te has mentido a ti mismo. I'm not saying that you won't have people that actually believe on you from the beginning, No estoy diciendo que no haya gente que va a creer en ti desde el principio, but I'm telling you that most people pero te estoy diciendo que la mayoría de la gente will question if you actually heard the instruction right. va a cuestionar si realmente escuchaste la instrucción de Dios. If the dream was for his brothers, Si el sueño era para sus hermanos, God would have gave it to his brothers. Dios se los hubiera dado a sus hermanos. But the dream was for Joseph. Pero el sueño era para José. We need to stop trying to convince people that we heard what God said. Tenemos que parar de tratar de convencer a la gente de lo que Dios You need dijo. to stop posting on social media explaining yourself Tienes que parar de poner en las redes sociales sus explicaciones to people who have already made their opinions about you anyways. de la gente que ya tienen su opinión de ti de todos modos. One of my biggest platforms is YouTube. Una de mis plataformas más grandes es YouTube. Oh, you watch my YouTube. Well, one of my biggest platforms is YouTube. Una de mis plataformas más grandes es YouTube. And I always prayed for growth. Y siempre oro por crecimiento. But growth Pero el crecimiento comes with criticism. viene con críticas. No one was criticizing me when I had 10 views on my video. Nadie me estaba criticando cuando tenía 10 vistas en mi video. Ahí estaba mi mamá, woo, that's my daughter. Ahí estaba mi mamá apoyando a mi hija. And there's like 10 views on that thing. Y eran como 10 personas que estaban Y viendo. se la compartió a mis tías And she shared it to my aunts. to make sure I at least had 20 views on there. Para asegurarme que por lo menos tuviera 20. Ahí está mi mamá y mis tías. There was my mom and my aunts. And any friends like, you're so good. Y me animaban diciéndome, eres tan buena. Yeah, but I could sing really bad and my mom would still say that I sing good. Puedo cantar mal, pero mamá siempre va a decir que canto bien. But as my platform began to increase, Pero en cuanto mi plataforma comenzó a crecer, I realized that there was a lot of
people me di cuenta que había mucha gente that would judge me on the 4 minutes that they saw me sing. que me juzgaba en los 4 minutos que me miraba cantar. I have had all kinds of people. Tenía todo tipo de persona. And when I don't respond on YouTube, Y yo no respondo en YouTube. they sometimes come and look for my Instagram Vienen y entonces buscan mi to Instagram make sure I see their comment. para que se aseguren que yo vi sus comentarios. I'll never forget this one time, this one guy, Nunca me va a olvidar una vez este muchacho he said, I saw this video me dijo, miré este video and I didn't feel any like goosebumps. y no sentí ningún You escalofrío. guys think I'm making it up, but I wish I could expose a lot of people. Piensan que lo estoy inventando, pero quisiera exponer a tanta And he was gente. like, I feel like Siento que you didn't fast before you did that video. no ayunaste antes de hacer ese video. That's not the worst part though. Y ese no es lo peor. He sends me a link of his daughter singing, Él me manda un link de su hija cantando and he says, this is what anointing looks y like. me dice, eso es como se mira la unción. And I was like, Lord, Y dije, Señor, handle this 40-year-old man. toma control de esta persona de 40 años. I was probably like 17 at the time. Tenía 17 años en ese momento, But I used to take it so personal. pero lo tomaba tan personal. I used to take it so personal, and I used to write back and fight people. Y entonces escribía y peleaba con la gente. You don't know me? Tú no me conoces. I fasted. Yo ayuné. You've never seen my prayer life. Tú no miras mi vida de oración. I was in my knees 40 minutes. Yo ayuné por lo menos, oré 40 minutos. We prayed before we recorded this thing. Oramos antes de grabar este video. I used to try to defend myself. Y yo quería defenderme. And I will never forget. Y nunca me voy a olvidar You can look it up. The day that I recorded Waymaker. que el día que grabé Waymaker, So here at RTLA, you might notice or you might not. aquí en RTLA tal vez te das cuenta o no, I changed a lot of original songs to fit this house. cambié muchas canciones originales para esta casa. So just because it works for another artist Solamente porque funciona para otro artista, doesn't mean it's going to work for RTLA. no significa que va a funcionar para RTLA. My job as the worship pastor Mi trabajo como pastora de is to la make alabanza sure that the worship es asegurarme que la adoración reflects the culture. refleje la cultura. So it doesn't matter how so-and-so sang it. Eso no me importa cómo alguien lo canta, I have to sing it for you different. yo lo tengo que cantártelo a ti diferente. And we have a great dynamic. Y tenemos una dinámica buena. Well, I posted Waymaker Así que yo puse Waymaker the way that we sing it at RTLA de la manera que lo cantamos aquí en RTLA, because it's a cover. porque es un cover. And you interpret songs the way you feel it in your spirit. Y tú interpretas canciones de la manera en que tú lo sientes en tu espíritu. That's the point of a cover. Ese es un punto de un cover. And I kid you not. I am not lying to you here. Y no te estoy mintiendo. We speeded up that song just like 1 or 2 beats. Aceleramos esa canción un poquito And we almost got crucified. y casi nos crucificaban. But I remember I spent hours reading comment after comment after comment after comment. Me recuerdo que pasé horas leyendo comentario tras comentario tras comentario. And there was a point where I was in my room Y había un punto donde estaba en mi cuarto and I was bawling my eyes out. y estaba llorando. And I said, God, nobody likes my video. Le dije, Dios, nadie le gusta mi video. I have so many dislikes. Tengo tanta gente que no le dio. All le dio me these gusta. people are going to crucify me because I speeded it up a little bit. Todas esas personas me van a crucificar porque la aceleré un poco. Which, by the way, that's how you sang it today, but you didn't notice. Que por cierto, así lo cantamos hoy, pero no se dieron cuenta. But anyways, Pero de todos modos, I was crying in my room estaba llorando en mi cuarto and I heard the Holy Spirit say, y escuché al Espíritu Santo decir, you have prayed for a bigger platform and you're not ready. has orado por una plataforma más grande y no estás lista. Because if you go by applause, Porque si tú te diriges por los aplausos, people will never be consistent. la gente nunca va a ser consistente. But if you could rely on me, Pero si tú puedes depender de mí, I am consistent. yo soy consistente. After the most criticized video that I had ever had, Después del video más criticado que he tenido, my next video mi siguiente video was my first video to ever hit 1 million views. fue mi primer video a llegar a 1 millón de vistas. And I wish
Y quisiera that I would have been more happy. que hubiera estado más contenta. But what I learned that day, Pero lo que aprendí ese día, when I saw my first video hit 1 million, cuando vi mi primer video llegar a 1 millón de vistas, I said, if I do not remain true to myself, yo dije, si no permanezco fiel a quien yo realmente soy, the last video would have stopped me from seeing 1 million. el último video me hubiera parado de ver el millón. If you go through your life Si tú vas a través de la vida, dependent on how many people praise your decision, dependiente de cuántas personas alaban tus decisiones, I'm going to break it down to you today. te lo voy a decir hoy, You have no future. no tienes futuro. Because you are not standing on a firm foundation. Porque tú no estás parado sobre una fundación sólida. People love you a second, La gente te ama un segundo and then they dislike you the next y second, el otro segundo ya no te aman. and then they might like you again the Y, next y second. después el otro segundo tal vez te van a querer otra vez. But if you sit to pay attention to how many opinions there are about you, Pero si tú te sientas a poner atención cuántas opiniones hay de ti, you will never move forward in your assignment. nunca vas a avanzar en tu asignación. You are either busy listening to the voice of God, O estás ocupado escuchando la voz de Dios, or you are busy trying to figure out what everybody says that you are. o estás ocupando escuchando, viendo qué dice la gente de ti. Look, as a worship pastor, Mira, como pastora de adoración, I know that there's people that are going to like me and people are not going to like me. yo sé que hay gente que les va a caer bien y gente a la que no le va a caer bien. My responsibility to this church Mi responsabilidad a esta iglesia is not necessarily so that everybody likes me. no es para que todos me quieran, It's to create a worship atmosphere es crear una atmósfera de adoración that literally can transform and change people's lives through the Holy Spirit. que literalmente pueden transformar las vidas de la gente a través del Espíritu My Santo. responsibility is to build a team Mi responsabilidad es armar un equipo that can continue that culture. que puede continuar esa cultura. And so if I'm not focused on my assignment 100% of the time, Así que si yo no estoy enfocada en mi asignación 100% del tiempo, nothing will grow. nada va a crecer. Oftentimes, Muchas de las veces the will of God goes against popular opinion. la voluntad de Dios va en contra de la opinión popular. And most of the time, Y muchas de las veces the first people to not understand las primeras personas que no te van a entender will be your inner circle. va a ser tu círculo interior. You've been there before? ¿Has estado ahí? The first people to criticize you, Las primeras personas en criticarte, the first people to dishonor your assignment las primeras personas en deshonrar tu asignación, are usually the people that have been doing life with you for a little while. es usualmente las personas que han caminado contigo por bastante tiempo. One of the biggest things that I've learned from Pastor, Una de las cosas que más he aprendido de nuestro he pastor, always says, él siempre dice, don't let familiarity no dejes que la familiaridad kill honor. mate el honor. That means that your friend next to you, Eso significa que tu amigo que está a la par, when he gets called on a different assignment than you, cuando a él lo llamen a una asignación diferente que I tú, don't care what track record you have, no importa qué récord tienen, the will of God la voluntad de Dios will be perfected in us, se va a perfeccionar en nosotros, regardless of what people think, independientemente de lo que la persona sienta, regardless of what people saw us doing. independientemente de lo que las personas nos vieron hacer. We all, mira, todos tenemos una cola que nos pisen. We all have a tail that they can step on. Don't be acting like you've never done nothing in your life. No pretendas que no has hecho nada en tu vida. But I am so happy Yo soy tan contenta that God does not disqualify us based on mistakes, que Dios no nos descalifica basado en esas cosas. but even in our mistakes, Pero aún en nuestros errores, He knows exactly who He's called you to be. Él sabe exactamente a quién te ha llamado a ser. God will perfect the work that He has begun in you. Dios va a perfeccionar el trabajo que empezó en ti. Breaking generational curses, El romper con cadenas generacionales it sounds cute. It's like a cute saying. se oye bonito. It's like a cute quote that you share on Facebook. Es una frase que se comparte en las redes sociales. And it sounds cute Y se oye bonito up until you realize hasta que te das cuenta that you're going to have to break systems and traditions que vas a tener que quebrar sistemas y tradiciones that some of your family members are okay with. que algunas de tus familiares están bien.
Up until you start breaking traditions hasta que tú empiezas a quebrar tradiciones that your family members intended to pass on another generation. que tu familia quería pasar a otra generación. This is why I say that every time that God will call you out of something, Por eso es que digo que cada vez que Dios te va a llamar afuera de algo, expect opposition before you expect praise. tienes que esperar oposición antes de que alguien te felicite. Maybe one day they'll get it. Tal vez un día lo van a entender. Maybe one day they'll see you and understand. Tal vez un día te van a mirar y van a entender. Maybe one day your fruits will show them that you were right the whole time. Tal vez un día tus frutos les va a demostrar que tuviste la razón todo el tiempo. But that is none of your business. Pero eso no te importa a ti. Your business is not to prove to somebody that you did it. Tú no tienes que preocuparte en comprobarle a alguien que lo hiciste. Your business is to keep your head down and continue to do whatever God has called you to do. Tienes que preocuparte, mantener la cabeza abajo y hacer lo que Dios te llamó a hacer. Oftentimes, Muchas de las veces, when we break generational curses, cuando quebramos con maldiciones generacionales, when we choose to be obedient to God, cuando decidimos ser obedientes a Dios, it's a pretty lonely road. es un camino muy solo. Es como un camino angosto, right? It's almost like a small It's like path. a narrow road. Because it's easier to do what is wrong. Porque es más fácil hacer lo equivocado. It is easier to go with what is politically correct. Es fácil ir con lo que es políticamente correcto. Which, just a quote, I sound like Pastor Hot, just like in parentheses. Me escucho como pastor un paréntesis. Just because it's politically accepted Solamente porque políticamente algo es aceptado, doesn't mean that biblically it's true. no significa que bíblicamente es cierto. And unfortunately, there's a lot of Christians Y desafortunadamente hay muchos cristianos who claim to stand on truth, que dicen que están parados en la verdad, but they don't actually know the truth. pero realmente no conocen la verdad. They go by what everybody on social media thinks is the most popular thing to believe in. Van de acuerdo a todo lo que las redes sociales dicen que es lo más popular. Just because it's popular Solamente porque algo es popular doesn't mean it's the truth. no significa que es lo cierto. So moving on, that was just a commercial. Eso solo fue un comercial. So oftentimes when God will ask us to obey Him, Muchas de las veces Dios nos va a pedir que lo obedezcamos, it will be alone. va a ser algo solitario. Last week I told you that His purpose over your life La última semana te dije que su propósito sobre tu vida is to be your source, es para ser tu fuente, is to be your everything. es ser tu todo. And that's a non-negotiable. Y eso es algo que no se negocia. God wants to take first place in your life. Dios quiere ser el primer lugar en tu vida. When you run into troubles, Cuando tú entres a una dificultad, He wants you to pray first Él quiere que tú ores primero. rather than calling somebody on the phone. En vez de llamar a alguien en el He teléfono, wants you to vent to Him first. Él quiere que tú hables con Él primero. He wants you to call out for wisdom Él quiere que tú pidas sabiduría, because all wisdom comes from God. porque toda la sabiduría viene de Dios. All solutions begin with God. Todas las soluciones empiezan con Dios. All the doors begin to open when He is your foundation. Todas las puertas empiezan a abrir cuando Él es tu So fundación. He wants to be your ultimate truth, Él quiere ser tu verdad, absoluta. absolutely, Tu verdad absoluta, your your whole truth. absolute truth. Nothing outside of what He said. Nada afuera de lo que Él dijo. He wants to be your truth when everybody is questioning you. Él quiere ser tu verdad cuando todos se están cuestionando. He wants you to believe Him even when your family doesn't believe you. Él quiere que tú le creas aun cuando tu familia no te cree. And He wants you to believe Him regardless. Y Él quiere que tú creas en Él independientemente de. Joseph's brother said, "You think you're going to be king? Sus hermanos le dijeron a José, ¿tú crees que tú vas a ser rey? You think that we will ever bow down to you?" ¿Tú crees que nosotros nos vamos a humillar delante de ti? But you know what God was speaking to me about when I was reading this? ¿Sabes de lo que Dios me hablaba cuando yo estaba leyendo esto? They were criticizing a position Estaban criticando una posición that one day would save their lives. que un día les iba a salvar las vidas. This is why I'm telling you, Por eso es que te digo, you cannot be so focused no puedes estar tan enfocado on trying to change everybody's mind. en tratar de cambiar los pensamientos de todos. You need to be busy working on yourself. Tienes que estar trabajando en ti Because mismo. what you don't know Porque lo que tú no sabes is that after the process, es que después del is proceso, after God begins to refine you.
you. Es cuando Dios, después que Él te ha moldeado, You're going to be the answer that a lot of people have been praying for and have been looking for. tú vas a ser la respuesta por la cual mucha gente ha estado esperando. You cannot stop. No puedes parar. You cannot try and change somebody's mind. No puedes tratar de quitarle el dinero a alguien. No, mind. No Oh, le my- robes al dinero. La mente. Can't change their mind, steal their money. Cambiar tu mente, no el dinero. No, quote Pastor Chris on that. I did not say that. Okay, Pastor Chris. I see Don't what call me on that either. No. can't change their mind, steal their wallet. I'm not even going to translate that. One of the greatest privileges that I have Uno de los privilegios más grandes que tengo is I get to see Pastor Elias and Pastor Javier es que puedo ver al pastor Elías y al pastor Javier work every single day. trabajar cada día. When I tell you they talk every day on the phone, Cuando te digo que hablan todos los días en el teléfono, I'm being dead serious. estoy siendo seriamente. I tell my husband, I know Y yo le digo a mi esposo, yo sé that if you are in the middle of you doing your business in the bathroom que si tú estás en medio de estar en tus negocios en el baño and PJB calls you, y el pastor te llama, you're going to be like, yes. tú vas a decir sí. And I always make fun of him for that. Siempre le hago burla de eso. But I love to see them function together Pero amo verlos funcionar juntos. because I truly see the way that they both honor and love each other. Porque realmente he visto cómo los dos se honran y se aman el uno al otro. I get to see my husband, Pastor Elias, in private. Puedo ver al pastor y a pastor Elías en privado. And I can honestly tell you Y te puedo decir con sinceridad that my husband loves and honors Pastor Javier. que mi esposo ama y honra al pastor They are Javier. complete opposites. Son completamente opuestos. Pastor is a dreamer. Pastor es un soñador. He's like, let's do this in one day. Hagamos eso en un día. And my husband, Y mi esposo, he's like, okay, Pastor, maybe the realistic time is 1 month. el pastor, tal vez lo realístico es que un mes. And they needed each other Y se necesitaban el uno al otro to balance each other out. para balancearse el uno al otro. And I have seen their relationship flourish. Y he visto su relación florecer. And I've seen everything that they've come up with together. Y puedo ver todo lo que ellos han traído juntos. And I was thinking the other day, this story has a point. Y estaba pensando el otro día, esa historia tiene un punto. I was thinking about their relationship the other day. Estaba pensando en su relación el otro día. And God said, it's like Aaron and Moses. Y Dios me dijo, es como Aarón y Moisés. And he said, well, Pastor Javier goes up to get revelation. Cuando el pastor Javier sube a recibir revelación, Pastor Elias is in charge of the tribe. Pastor Elías está al cargo de la tribu. If you didn't know the relationship between Moses and Aaron, Si no conocía la relación entre Aarón y Moisés, Moses was in charge of going up to get direction for the people of God. Moisés estaba al cargo de subir a recibir dirección para la gente de Dios. But Aaron was in charge Pero Aarón estaba encargado of making sure de asegurarse that while Moses was up in the mountain, que cuando Moisés estaba arriba en la montaña, the people did not get out of hand and sin against God. que la gente no se saliera al desorden y pecara contra Dios. Because if you remember in that story, Porque si tú te recuerdas en esa historia, the first time that Moses went up to get direction, la primera vez que Moisés subió a recibir dirección, all the people hyped each other up toda la gente se emocionaron and they built an idol y construyeron un ídolo and they worshiped it. y lo adoraron. And so Moses said, Así que Moisés dijo, while I go up to find direction, cuando yo subo a recibir dirección, somebody needs to be here with the people. alguien tiene que estar aquí con la gente. And God said, Aaron. Y Dios dijo, Aarón. So one of the main jobs of my husband here, Así que uno de los trabajos más importantes de mi I'm esposo, telling you, this has a point, y te digo, eso tiene un punto, is to safeguard culture. es cuidar la cultura. And that sounds really pretty. Y eso se oye muy bonito. It sounds like a great title. Como un título like really nice. It sounds a nice title. Oh, I safeguard the culture. Oh, cuidar la cultura. Up until you realize Hasta que te das cuenta that what my husband actually has to do que lo que mi esposo tiene que hacer is say no es decir no to a lot of things a muchas cosas that don't look like RTLA. que no se miran como RTLA.
So he's the person Así que él es la persona who hears a dream or idea, que escucha el sueño y la idea and then he says, y después dice, that's great, eso está bueno, but that's not us. pero eso no es nosotros. And that's not the most popular job, Y ese no es el trabajo más popular, because you automatically start becoming, porque tú paras de, empiezas a ser sometimes the most disliked person. empiezas a ser la persona que no le caes bien a nadie, Because oftentimes you're the balloon popper. porque muchas veces tú eres el que explota los globos. And I heard a conversation between Pastor and my husband, Pastor Elias. Y escuché una conversación entre el pastor Javier y pastor Elías, And it really impacted me y realmente me impactó, because he told Pastor, you love the people. porque le dijo, pastor, tú amas a la gente, You go out and you shake the hands. tú ve y da tu mano, And while you do that, y cuando tú haces eso, I'll take care of the systems. yo voy a cuidar los sistemas, I'll take care of the problems. yo voy a cuidar los problemas, I take care of all of this private stuff yo voy a cuidar de todo eso privado, so that you could have time to go do what God is asking you para to que tú do. tengas tiempo para ir a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. And that takes a lot of trust. Y eso toma mucha confianza. But the other day, Pero el otro día I was hearing my husband have a conversation with his assistant, Oscar. estaba escuchando a mi esposo tener una conversación con su asistente, And Oscar. I'm the kind of person that if a sentence impacts me or I write it down in my notebook. Y soy el tipo de persona que si algo me impacta, lo escribo en mi libreta. By notebook, I mean my notes on my phone. Y libreta, refiero a mis notas en mi teléfono. And I do that because when I write songs or I'm trying to get inspired, Y hago eso porque cuando escribo canciones o me inspiro, I try to go back to things that I've heard before. trato de regresar a cosas que he escuchado antes. And so I quoted him. Así que escribí algo que él dijo. And God told me to bring this Y Dios me dijo que trajera esto, quote, esa frase, because it aligns with the expansion. porque se alinea con la expansión. He said, no one likes to be disliked. Él dijo, nadie le gusta caerle mal a las personas. But imagine if I became less of me to be accepted by everyone. Pero imagínate si me convierto menos en mí para ser aceptado por todos. Imagine if I started to say yes to everything so everyone could like me. Imagínate si empiezo a decirle sí a todos para que todos me quieran. I would dishonor the assignment God has given me. Estaría deshonrando la asignación que Dios me ha dado. He said, maybe one day my assignment will be different. Tal vez un día mi asignación será diferente. But this is what God has called me to do now. Pero eso es a lo que Dios me ha llamado a hacer ahora. A lot of the times Muchas de las veces, when you're going to go out cuando tú vas a salir and do what God has called you to do, y vas a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, when you're going to start putting boundaries for yourself. cuando vas a empezar a poner límites para ti mismo, No, I'm no longer going to do that. no, ya no voy a hacer eso. Most people won't celebrate that you're actually getting your mind and your heart right. Muchas personas no te van a celebrar porque estás poniendo tu mente y tu corazón bien. Come on, you used to do that before. Vamos, tú lo hacías antes. Come on, it's just you take yourself too serious. Te tomas muy en serio. Come on, like you used to be funner before. Antes eras más divertido. You used to be like, I used to actually like hanging out with you before. Antes me gustaba juntarme contigo. And sometimes we surrender our assignment Y muchas veces rendimos nuestra asignación at the feet of popularity. a los pies de la popularidad. Popularity becomes our idol. Popularidad se convierte en nuestro ídolo. And the approval of people becomes our idol. Y la aprobación de la gente se convierte en nuestro And the ídolo. reason that I felt like bringing that quote Y la razón por qué quería traer esta frase, is because I really felt like tonight, porque realmente sentí que hoy a lot of us had to surrender the idol of popularity. muchos de nosotros tenemos que rendir el ídolo de popularidad. A lot of us had to surrender sayings that our parents said Tenemos que rendir frases que nuestros padres dijeron or our family said about us, o que nuestros familiares dijeron de nosotros, because you will not expand this year porque no vas a expanderte este año if your source is not God and God alone. si tu fuente no es Dios y solamente Dios. The applause of people, El aplauso de la gente, people saying, good job, la persona dice buen trabajo, it lasts 1 second. solo tarda un segundo, But a second of obedience pero un segundo de obediencia to God a Dios will bless you for generations to come. te va a bendecir por generaciones por venir. Can I have 5 minutes?
¿Puedo tener 5 minutos más? You guys can stand up here. I stand up here all the time. Pueden pararse aquí, yo me paro aquí todo el tiempo. Promotion is never an accident. La promoción nunca es un accidente. Promotion is never an accident. La promoción es nunca un accidente. Expansion is never an accident. La expansión nunca es un accidente. It was intentional. Es intencional. It was decision making every single day. Es hacer decisiones todos los días. When people saw what you were doing and when they didn't see what you were doing. Cuando la gente vio lo que estabas haciendo y cuando no vieron lo que estabas haciendo. There's a lot of people who will see the word expansion. Hay mucha gente que van a ver la palabra expansión And they're not going to expand. y no van a expandir. They're not going to see anything new. Nunca van a ver algo nuevo. Because expansion comes at the cost of doing something different than you did before. Porque la expansión viene al precio de hacer algo diferente a lo que hacías But if antes. you are not willing to do something different, Pero si no estás dispuesto a hacer algo diferente, 5 years from now, 5 años de aquí 10 years from now, a 10 años de aquí, your life will look exactly like it does right now. tu vida se va a mirar exactamente como se mira ahorita. Time doesn't heal anything. El tiempo no sana nada. Time doesn't promote anybody. El tiempo no promueve a nadie. That's why there's people that have worked somewhere 20 years Por eso hay gente que ha trabajado en un lugar por 20 with años no promotion, sin ninguna promoción, with no raise. sin recibir un aumento. Sometimes because we are too afraid to ask for what we need. Muchas veces porque tenemos miedo al pedir lo que necesitamos. Sometimes because we don't understand that we might actually be worth the promotion and the raise. Porque entonces no entendemos que tal vez valemos el ser promovidos o el aumento. And I don't know if anybody's told you lately, Y no sé si alguien te lo ha dicho but recientemente, you are worth good things happening to you. pero tú tienes el precio de que algo bueno te suceda. You are worth good things happening to you. Tú vales la pena que algo suceda bueno para ti. But maybe you grew up like me. Pero tal vez creciste como yo. You had to roll with the punches. Te tenías que seguir aún con los golpes. You had to learn how to survive. Tenías que aprender a sobrevivir. You had to learn how to protect yourself. Tenías que aprender a cómo protegerte a ti mismo. And you don't understand that it's a new season. Y tú no entiendes que es una nueva temporada. You don't know that God is trying to do something. No entiendes que Dios está diciendo que hagas algo. He's saying, just trust me a little bit. Solo te está diciendo, solo confía un Lay your poco. guard down a little bit. Baja tus barreras. I'm trying to bring you good things. Yo te quiero traer buenas I'm cosas. trying to get you a better season. Yo te quiero dar una mejor temporada. I'm trying to make you not live paycheck after paycheck. No quiero que vivas cheque tras cheque. Could you just have the boldness to believe me? Pero tienes que tener la valentía para creer. A lot of you are afraid of failing. Muchos tienen miedo de salir con unas personas. And you haven't opened that business that God put in your heart. Y no has abierto ese negocio que Dios ha puesto en tu corazón. And you're a slave to the 8 through 5. Y eres esclavo a los horarios de 8 a 5. When God is just saying, just open it. Pero Dios te está diciendo que lo Just abras. trust me. Solo confía. Don't put your hope on the check you get on Fridays. No pongas la esperanza en los cheques que recibe los viernes. Your hope is on the Lord. Tu esperanza está en Dios. Your provision comes from the Tu Lord. provisión viene de Dios. A lot of you know this. Muchos de ustedes saben esto. And I'm going to say this not to boast, Y lo voy a decir no por vanagloria. but I know what I'm telling you. Pero yo sé lo que te estoy diciendo. When I took this job as a worship pastor, Cuando yo tomé ese trabajo como pastora de adoración, pastor said, I need you full time for $50 a week. el pastor me dijo, te necesito tiempo completo por $50 a la semana. I had worked for the city before that Había trabajado para la ciudad antes de eso for $20 an hour. por $20 a la hora And I was only 18 years old. y solo tenía 18 años. But I've always been really smart. I've always been a leader. Pero siempre he tenido inteligencia, he sido un líder And I was working there. y estaba trabajando ahí And I was like, ooh, my first job, $20 an hour. y dije, mi primer trabajo $20 la hora And my next job y mi siguiente trabajo was $50 a week. fue $50 a la semana. And I remember Y me recuerdo that most people thought I was retarded. que mucha gente pensó que estaba loca, I was real dumb. de que estaba bien. And if you would have met me back then, bien mensa. There you go. I used to have this car, right? Tenía un carro And it used to break. Every single part of it used to break. y cada día no funcionaba. So I had a rope from the trunk to the front seat. Una cuerda. Una cuerda de... Yeah, and it would tie my trunk
to my back seat. y amarraba mi baúl Mi baúl a mi asiento. a mi asiento de enfrente. And I would go through the freeway, Y entraba al freeway and that thing would go boom, 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 boom. y se movía de esa manera. And my radio didn't work, Y mi radio no funcionaba. so it wasn't like I could drown the noise with the radio. No es que podía apagar el sonido con la radio. That was my reality. Esa era mi realidad. This year, Este año I bought my dream car. compré mi carro que por tanto soñaba. And you know what the craziest part is? ¿Y sabes qué es lo más loco de esto? That I didn't even buy it because I make a lot at church. No lo compré porque hacía mucho en la iglesia. I bought it because when I first came in, Lo compré porque cuando nomás vine, pastor said, el pastor me dijo, I know that the church could only give you this, yo sé que la iglesia solo te puede dar esto, but one day your gift will produce wealth. pero un día tu talento va a producir riquezas. And my gift Tu talento. started to produce what I needed. Mi talento comenzó a reproducir lo que yo necesitaba. My goal Mi meta is to make so much through what God has given me es hacer tanto con lo que Dios me ha dado, that one day I will renounce whatever I make for the church que un día voy a renunciar a todo lo que hago para la iglesia, to give another young kid the opportunity that I got. para darle una oportunidad a otro joven, la oportunidad que yo tuve. You cannot focus No puedes enfocarte on what you have right now en lo que tienes ahorita and just pretend like that's what's always going to be the case. y pretender que siempre va a ser de esa manera. I'm telling you this. Te estoy diciendo esto. I have never seen somebody trust God and be left abandoned by Him. Nunca he visto a alguien confiar en Dios y ser abandonado por And Él. I'll tell you this from my experience. Y te voy a decir esto de mi experiencia. I have never said yes, Nunca he dicho que sí and God has left me lonely. y Dios me ha dejado solo. I have never said yes Nunca he dicho que sí and not seen the hand of God y no ver la mano de Dios move in my life. moverse en mi vida. That's why when you sing, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. It means something. Significa algo. It means that something is happening, Significa que algo está sucediendo, even though it looks like everything is the same. aun cuando parece que todo sigue igual. You pay a price at some point. Tú pagas un precio en algún punto. Everybody pays a price. Todos pagamos un precio. The price is waking up one day in the morning, El precio es levantarte un día en la mañana, realizing you haven't built anything darte cuenta que no has construido nada and that you hate your life. y que odias tu vida. Or you can pay the price of obedience O pagas el precio de la obediencia, that is not fast in compensation, que no te va a traer una recompensa rápido, but long term, pero a lo largo you will see things you've never seen before. vas a ver cosas que nunca has visto antes. I really feel that for people. And Yo realmente siento eso para personas aquí. I want to finish with this. Quiero terminar con esto. Where did I put it? Genesis 41:9. Génesis 41. If you know the story of Joseph, Si conoces la historia de José, you know that while he was in jail, conoces que mientras que él estaba en la cárcel, and this is why I tell you, following the will of God is not nice. y por eso te digo que el seguir la voluntad de Dios no siempre es bonito. I mean, he said the dreams that God gave him, Él dijo los sueños que Dios le dio and they sold him as a slave. y lo vendieron como esclavo. And then he gets to the palace, Y después llega al palacio and his work earns him a very good position. y en el trabajo lo pone en una posición muy buena, And then through Pharaoh's wife, y a través de la esposa de Potifar he ends up in jail even though he had integrity. termina en la cárcel aún aunque tenía integridad. Imagine your integrity landed you in jail. You think about that. Tu integridad te llevó a la cárcel And even in jail, y aún en la cárcel he begins to use what God has given him. él comienza a usar lo que Dios le ha dado. He used his ability to translate dreams. Él usó su habilidad para discernir y traducir sueños. So when we get to Genesis 41, Cuando llegamos a Génesis 41,
In the very first verse, which I didn't give it to you guys, don't worry. En los primeros versículos, no te lo di, It says 2 years later. dice 2 años después. That's how chapter 41 starts. Así es como empieza el capítulo 41. Because when he interpreted the dreams in jail, Porque cuando él interpretó los sueños en la cárcel, the people that he interpreted for, la gente por la cual él le interpretó los sueños, they said, don't worry, as soon as I get out of here, I will say what you did. le dijeron, no te preocupes, en cuanto salga de aquí diré lo que tú has hecho. And they forgot about him. Y se olvidaron de él. That's why if your hope is on people to open doors for you, Por eso es que si tu esperanza está en que la gente abra las if your puertas por hope ti, is on somebody putting your name out there, si tu esperanza es que alguien ponga tu nombre ahí afuera, you don't understand the power that God has to open a door for you. no entiendes el poder que Dios tiene para abrir las puertas para ti. So Genesis 41 says that 2 years later, Génesis 41 dice que 2 años después, and I think that God did it on purpose. y yo creo que Dios lo hizo a propósito. Can you imagine Joseph? Sounds like a great testimony. Puedes imaginarte a José, se oye como un testimonio increíble. Up until you're the one in jail for 2 years. Hasta que tú eres el que está en la cárcel por 2 años. And saying, God, you still want me to worship you here? Y decirle, Dios, ¿todavía quieres que te adore aquí? You still want me to be faithful here? ¿Todavía quieres que sea fiel aquí? You still want me to do what you tell me to do even though you've landed me here? ¿Tú todavía quieres que yo haga lo que tú me dijiste hacer aunque yo estoy aquí? The answer is yes. Y la respuesta es sí. Do what is right. Haz lo correcto. Use your gifts Usa tu talento. even though it seems like nothing is happening. Aunque parezca que nada está sucediendo. There are seeds that you will sow in 2022 Hay semillas que vas a sembrar en el 2022 that you won't see fruits of in 2022. que no vas a ver frutos de ellos en el 2022. Sow them anyways. Siémbralo, no importando qué. Sow them anyways. Siémbralos. Because one day Porque un día it has to flourish. va a florecer. The law is that whatever you plant, La ley es que lo que tú siembras, you have to sow at some point. tú tienes que cosechar en algún tiempo. Yeah, so it doesn't matter if nobody's throwing your name out here anyways. No importa si alguien no está diciendo tu nombre aquí. Sow the seed anyways. Siembra la semilla de todos modos. Don't lose integrity because somebody did you dirty at some No point. pierdas la integridad porque alguien fue injusto The contigo. Lord says that vengeance is his for a reason. El Dios dice que la venganza es de él por un motivo. Don't get your hands dirty. No ensucies tus manos. Sow anyways. Siembra de todos Yeah, modos. maybe they're talking about you. Sí, tal vez están hablando de ti. Maybe they're posting about you on Facebook. Tal vez están hablando de ti en Facebook. Let your fruits prove them wrong. Deja que tus frutos los comprueben mal. Don't go on a war online. No empieces una guerra en línea. Don't go on the war through texting. No empieces una guerra a través de textos. Los que esperan en Jehová Those who wait for the Lord renovarán sus fuerzas. their strength will be renewed. Do you remember that? Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán. Renew yourself. Renuévate a ti mismo. Sow the seed anyways. Siembra las semillas de todos modos. 2 years later, 2 años después. Genesis 41:9 says, I'm almost finished. Génesis 41:9, ya con eso termino. Dang, I'm PJB. Soy como el pastor. But I'm going to finish. Finally, the king chief cupbearer spoke up. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Listen to this. Escucha esto. Today I have been reminded of my failure. Hoy he recordado mi falla, He told Pharaoh. le dijo al faraón. Some time ago, Hace un tiempo, you were angry with the chief baker usted se enojó con el jefe de los panaderos and me, y conmigo and you imprisoned us in the palace of the captain of the guard. y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. There was a young Hebrew man Había un hombre judío joven with us in the prison con nosotros en la prisión, who was a slave of Que- the captain guard. que era esclavo del capitán de la guardia.
We told him our dreams, nosotros le contamos nuestros sueños and he told us y él nos explicó what each of our dreams meant. el significado de cada sueño. And everything happened just as he had predicted. Y todo sucedió tal como él lo había I was predicho. restored to my position Yo fui restituido a mi puesto as a cupbearer, de copero and the chief baker y el jefe de los panaderos was executed fue ejecutado and impaled y atravesado on a pole. con un poste. I believe Yo creo that God is not going to turn you into who he wants you to be. que Dios no te va a convertir en quien tú quieres que Él sea. He's going to mature you in who he already called you to be. Él te va a madurar a la persona que Él ya te llamó a ser. You're not waiting for you to change into a different person. No estamos esperando para que tú cambies a una persona diferente. You are on a discovery journey Tú estás en una jornada de descubrimiento, to figure out de realizar that God has deposited more in you que Dios ha depositado más en ti than what you gave yourself credit for. de lo que tú te das crédito. Can you stand on your feet, please? Te puedes poner en tus pies. I have a brother. Tengo un hermano, His name is Robert. su nombre es Robert. Robert, say hi. Camera guy, say hi. Well, it's this one. I'm so proud of him this week. Estoy tan orgulloso de él esta semana. He's been serving for a couple of years now. Ha estado sirviendo por varios años. And he would always say, Greta, how do I know what God has called me to do? Y siempre me decía, Greta, ¿cómo sea lo que Dios me ha llamado a hacer? And I always said, say yes. Y siempre le decía, di que sí. If they ask you to pick up the chair, say yes. Si te piden que recojas las sillas, di que sí. If they ask you to take out the trash, say yes. Si te dicen que saques la basura, di que sí. If they say somebody needs to open the church, go open the church. Si dicen alguien tiene que abrir la puerta, ve a abrir la puerta. Be so present Está tan presente that God begins to see that you could be trusted with more. que Dios empieza a ver que tienes que ser confiado con más. And so many times he said, Greta, people ignore me because I'm young. Y muchas veces me decía, Greta, me ignoran porque soy joven. They'll say hi to everybody and they skip me like if I'm invisible. Le dicen hola a todos y me ignoran como que si estuviera invisible. And I said, it doesn't matter. Y yo le decía, It doesn't matter. no importa, Continues to say yes. sigue diciendo que sí. And one day God's going to trust you with more. Y un día Dios te va a confiar con más. Well, this week he actually got an official position. Esta semana oficialmente recibió una posición. And on our ride home, Y mientras manejábamos a casa, the thing that impacted me the most lo que más me impactó was he said, Greta, es que me dijo, Greta, all of these years I remembered todos esos años me he recordado that you told me to say yes when I had to pick up the chairs, que tú me dijiste que dijera que sí cuando tenía que recoger las to say sillas, yes when they put me to do something else. que tenía que decir sí cuando me ponían a hacer algo más. And you were right. Y tenías razón. He said, you find purpose Encuentras propósito when you say yes. cuando dices que sí. What God wants you to take home tonight, Lo que Dios quiere que tú te lleves a casa hoy, be faithful to what he's given you in your hands. sé fiel a lo que Él te ha dado en tus manos. Say yes even when people overlook you. Di que sí aun cuando la gente te ignora. Say yes even when they don't believe in you. Di que sí aun cuando no creen en ti. Say yes even though you are so afraid. Di que sí aunque tengas tanto miedo. Say yes even though the odds are against you. Di que sí aunque la contraria vaya en contra de ti. Because no one can do with you what God can do with you. Porque nadie puede hacer contigo lo que Dios puede hacer contigo. We're out of time, so I ain't gonna convince anybody. Estoy fuera de tiempo, no voy a convencer a nadie. If you need prayer, come on up. Si We're tú gonna necesitas pray for you. oración, ven hacia el frente, queremos orar We're por gonna ti. worship. Vamos a adorar, I'm gonna lay hands over you. vamos a poner manos sobre ti. Prayer team, El equipo de oración, let's worship. vamos a adorar. And I want you to surrender what God is asking you to surrender. Y quiero que rindas lo que Dios está pidiendo que tú rindas. God is able to do Dios puede hacer what he said that he would do. lo que Él va a hacer, lo que Él dijo que iba a hacer. He will perfect Él va a perfeccionar the work that he began in you. el trabajo que Él empezó en ti. Let's worship.